Algamlas Guys, guys, kung kita mong algamlas bab mo guys, dol, 50% marke, ito sa sila sa molding, Algamlas. daghan sila. Algamlas Nairukam, dos. taksiyad, sa kuan guys. Ito mga bab nila guys. Ilang main office sa Riyadh. Yan. Tapos mayroon sila sa 50% Jeddah, ha. Al-Kubar, dito Al-Kubar. Dito lang sa Kambis Musit, sa Galing Alcubar. Kasik. Dami yung mga bab guys, Pilit kayo. Yan. Yan. Ito. Ito yan bab Ito sa open Yan. Then dito. Dami yan guys. Yan. 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 Yan malaki Algamlas guys, 50% sila guys. Ito, yung malaki 50% laki yan. Ito pa. 3,000 guys.